आयज हांव मुद्दम परतून हो व्हिडिओ काडपाचो एक मुद्दो आसा तो म्हणल्यार जे 50 लाख स्क्वेअर मिटर लँड स्कॅम म्हणटा पळय न्हू सांकवाळ घुमटाचें जुवारी लँड स्कॅम म्हणून आतां जवळ जवळ 2000तल्यान आयज 2025 जायसर हेजेर विशय हो आजून सुद्दां चालू आसा। आनी हो जो जुवारीचो 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो विशय कोणें दामून दवरलो हें सरकारान सांगपाची गरज आसा। आमी सांगपाची ना गरज ना, सरकारान सांगपाची गरज आसा। कित्याक तर म्हाका हो विशय परतून तुमचे फुड्यान येवपाचें कारण इतलेंच की काल म्हाका जवळ जवळ 2:46 मिनटांनी PMO ऑफिसांतल्यान म्हाका फोन येयलो आनी हांवें म्हागेलो कंप्लेंट PMO ऑफिसाक दिल्लो पळय न्हू तो कंप्लेंट डेट जावन आसा जवळ जवळ जानेवारी कितें तरी 2020 हांवें कंप्लेंट दिल्लो आनी तेजेर PMO ऑफिसांतल्यान हें 17/11/2020 चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवाक हें लेटर येयल्लें। हे लेटराक कितें म्हणलेलें आसा की वेरी सिंपल सांगलेलें आसा, रिप्लाय मे बी सेंड टू द पेटिशनर एंड ए कॉपी ऑफ द सेम मे बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल। हें केन्ना सांगलेलें आतां 2020। आतां 2020तल्यान आयज 2025 जालें। म्हाका तर आजून सुद्दां सरकारान नाल्यार चीफ सेक्रेटरीन गोंयचे चीफ सेक्रेटरी आहा न्हू हेणें आजून सुद्दां रिटर्न म्हाका आजून सुद्दां एक काडीची सुद्दां लेटर म्हाका धाडलेलें ना हे पिटिशनाचेर। हें जें पिटिशन म्हागेलें PMO ऑफिसाक गेल्लें प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक गेल्लें तेजेर कांयच धाडलेलें ना। आनी काल म्हाका अकस्मात फोन येता PMO ऑफिसांतल्यान आनी ते सांगता की गोंयच्या सरकारान म्हणटा तो तुगेलो ग्रिवेन्सीस आमी धाडलेले ते क्लोज केलें, तेणी एक्शन घेवपाची घेतली। हें जातकीर म्हाकाय सरप्रायज दिसली बाबा सरकारान एक्शन घेतली म्हणून जर PMO ऑफिसाक कळयता जाल्यार म्हाका तेजें डायरेक्शन तांकां वेरी क्लियर मेन्शन आहा म्हाका कळयची म्हणून कितें तेणी एक्शन घेतली ती म्हाका आजून सुद्दां कळूना। आनी हेज्याय पयलो म्हाका सेम हेजेर PMO ऑफिसांतल्यान फोन येयल्लो 26/2/2025 तेन्नाय तांकां तेंच सांगलेलें। आनी काल म्हाका आतां 23/3/2025 परतून फोन येयला। कालय तांकां जवळ 7 मिनटांची म्हागेलें तेणी रिकॉर्डिंग करून घेतलां आनी तेणी म्हाका जो ऑफिसर कोण उलयलो तेणी म्हाका क्लियर कट सांगलां आपूण म्हणपाक तुगेलें रिकॉर्डिंग करता आनी आपले हायर कोण पळय आपल्या ऑफिसर आहा ताका आपूण हें तुगेले ग्रिवेन्सीक पावयता। हांवें तांकां क्लियर सांगलेलें आसा म्हाका आयज मेरेन सुद्दां गोंयच्या सरकारान ह्या जुवारी लँड स्कॅम म्हणटा पळय 50 लाख स्क्वेअर मिटराचेर आजून सुद्दां कांयच एक कळयलेलें ना। ना एक म्हाका लेटर तेंचे कडेन येयलें बाबा तूं इन्वेस्टिगेशना यो नाजाल्यार तुका आपलें तुमगेलें कितें आहा तें आपल्या कडेन येवन डिस्कस कर हें सुद्दां तेणी सांगलेलें ना। आतां हें जायना म्हणून हांवें रिमांयडर धाडलो PMO ऑफिसाक केन्ना 22/10/2000 हेका धाडलो रिमांयडरूय धाडलेलो। हेजेरूय तांकां कम्युनिकेशन PMO ऑफिसांतल्यान पावलें पूण हेजेरूय तेणी आजून सुद्दां कांयच जालें ना। आतां हें सगळें जायना म्हणून हांवें वारंवार हांव करस्पॉन्ड करीत रावलो आनी हो विशय म्हाका दिसता 2022 एसेंब्ली फ्लोर ऑफ द हावस पावलो। तो PMO ऑफिसाचो जर एक्शन घेना म्हणून मायकल लोबो मागीर संकल्प आंबोणकर हे आतां BJP पयले काँग्रेस आयिल्ले बाकीचे कांय हेणी तो एसेंब्ली फ्लोर विजय सरदेसाय ऑनरेबल हे सगळे MLA आतां आसा ते हेणी हो विशय थंय एसेंब्लीक हाडलो। जाल्यार एसेंब्लीक हाडलो तेन्ना तेणी कितें सांगलें की बाबा आमी थंय लॉ डिपार्टमेंट पयलीं म्हणपाक लागले ते आमी हेजेर पूण आमचो रेवन्यू मिनिस्टर मनसुरादान कितें सांगलें बाबूश मनसुरादान की आमी ऑलरेडी लिगल ओपिनियन मागलां पूण आतां ex-AG सिनियर एडवोकेट जिल्मन कुएलो पेरेरा आनी हें ताका लेटर केल्लें तेणी रेवन्यू डिपार्टमेंटान 25/7/2022 आनी तेजे कडल्यान तेणी हितूंक सगळें डिटेल मागलें। हितूंक म्हागेलो कंप्लेनी तेणी रिफर केल्लो आसा बाबा म्हागेलो कंप्लेन आसा म्हणून PMO ऑफिसान जें पेटिशन म्हणटा तें। आनी हेजे उपरांत तेणी कितें सांगलें की बाबा आमी हेजेर आतां एक्शन घेतलें केन्ना की तें लिगल ओपिनियन येतकीर आमी एक्शन घेतलें। आनी CMान हेजेर स्टेटमेंट केलो की बाबा आमी तें आतां तेंगेलें लँड डीड पळय चल्लेलें आसा की ती पळय ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी चल्ल्या बिल्डर लॉबींग तें आपूण स्टॉप दवरता जो पर्यंत रिपोर्ट येना जो पर्यंत लिगल ओपिनियन येना तो पर्यंत आमी तांकां करपाचें म्हणून हें CMान सांगलें। आतां हें सांगलें आसतना सुद्दां त्या वटेन कन्वर्जन चालूच उरलें आनी तेंगेले जे पळय प्रोसेस चलतालो लँड सेल करपाचो हो चालूच उरलो। मागीर हो आतां म्हाज्या हातीन पेपर आसा स्टेट कॅन
erect law to abolish Zuari title on prima land XAG जिल्मन पेरेरान आपल्याला से दिली हो न्यूज पेपर आसा केन्नाचो डेटेड आहा 12/11/2022 ह्या दिसाक तेणे गेली से म्हणून हो न्यूज पेपर आसा टायम्स ऑफ इंडिया सांगता आतां हे येयले नंतर तांकां खंय तरी मातशी खड्डा केलें कित्याक हेंचो हो पळय आतां सरकार आहा पळय न्हू हे सरकाराचो खंय तरी हितून रोल आसतलो की ही जुवारी लँड कशी भशेन काबार करपाची आनी मागीर म्हणपाचें मायनींग स्कॅमात कशें 35 लाख कोटीचें मायनींग स्कॅमूच जाल्ली ना ते भशेन हे जुवारी लँड 50 लाख स्क्वेअर मिटराची स्कॅमूच जाली ना अशें कितें तरी इंटेंशन आसपाक शकता हेजेर सुद्दां तेणी कितें सांगलें मागीर आमी म्हणपाक लागले आतां लॉ डिपार्टमेंटा कडेन घेता आतां लॉ डिपार्टमेंटाक घेता म्हणटकीर हांवें कितें केलें एंटायर प्रोसेस जी फायल आशिल्ली जुवारीक पळय लँड जे एडमिनिस्ट्रेटरान फ्रॉडुलंटली कशें ट्रान्सफर केलें पळय न्हू हेजी एंटायर प्रोसेस फायल काडली आनी लॉ डिपार्टमेंटाक दिली कित्याक तांकां इजी पडपा जाय म्हणून हें दिलें आनी तेणी म्हाका रिप्लाय दिली आमी म्हणपाक लागले हें चालू आसा आमगे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनीक हेजे उपरांत हांवें कितें केलें हें खंय एक्शन घेना म्हणून हांवें कितें केलें ITIचेर मागलें बाबा जो गेलो गिल्मन पेरेराचो जो पळय लिगल ओपिनियन येयला हें म्हाका दिवचें म्हणून जाल्यार म्हाका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिली की बाबा तुका आमी हें दिवपाक शकना कित्याक दॅट मॅटर इज अंडर कन्सिडरेशन ऑफ गव्हर्मेंट म्हणून सांगलें म्हाका मागीर गव्हर्मेंट तेजी स्टडी करता जो पर्यंत तेंगेले तेजेर एसेंब्लीक प्लेस करना हें तितून बरयलें आहा तेणी म्हाका रिप्लाय दिली तूं जो पर्यंत एसेंब्लीक प्लेस करना तो पर्यंत हें तुका दिवपाक शकना कित्याक रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगलेलें आसा जो रिपोर्ट येतरी आपूण फ्लोर ऑफ द हावस जे लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्ली जातली पळय तेन्ना आपूण तो प्लेस करता म्हणून पूण तो आयज मेरेन हो प्लेस जाल्लो ना मागीर हें कांय करिना म्हणून हांवें काडलें आनी म्हागेलें लेटर काडलें आनी म्हागेलें लेटर काडलें आनी हांवें कोणाक केलें आतां नेक्स्ट रिमांयडर हें धाडलें रिमांयडर प्लस हांवें आमगेलो टॉप मोस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हेका हांवें लेटर केलें प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाक लेटर केलें केन्ना केलें आतां म्हागेलो हें आसा 29/9/2022 प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाक लेटर केलें आनी तितूंत तेकाय कळयलें प्रेजिडेंट आमचे ऑनरेबल प्रेजिडेंटाक कळयलें बाबा अशें प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसा सुद्दां हे गोंयचें सरकार आयकना आनी ताका काडीचो संबंद दिना ते कित्याक कसलोय तेजेर ते डिसायड करिना खाली लिगल ओपिनियन घेतला लिगल व्यू घेतला आनी पेंडींग दवरला आनी ह्या वटेन जुवारीची लँड सेल चालूच आहा त्या लेटराचेर म्हाका लेटर येयलें 21 ऑक्टोबर 2022 आमगे प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाच्या ऑफिसांतल्यान लेटर येयलें आनी हे चीफ सेक्रेटरीक तेणी सांगलें बाबा हेजेर तूं कितें आहा तें डिसायड कर आनी कंप्लेनंट म्हणजे हांव पेटिशनराक कळय म्हणून ह्यावूय लेटराचेर आजून सुद्दां म्हाका गोंयच्या सरकारान कांयच कम्युनिकेशन करूं ना जाल्यार म्हाका थंय इंटिमेशन दिवना बाबा तुगेले ग्रिवेन्सीस आहा ती डिस्कस करपा यो तुगेलें कितें आहा तें आमचे कडेन मांड हें आजून सुद्दां जाल्लें ना आतां हें सगळें जाता मेरेन तेणी हेका धाडलें तेंगेलें पळय तुगेले लॉ डिपार्टमेंटाक धाडलें पळय न्हू तेजें तांकां ओपिनियन येयलें लॉ डिपार्टमेंटाचें तें केन्ना येयलें जवळ जवळ डिसेंबर 2022 कितें येयलें आसतलें आनी न्यूज पेपरार येयलें होय परतून टायम्स ऑफ इंडिया हे न्यूज पेपरार केन्ना येता हें 4/1/2023 हे न्यूज पेपरार येता टायम्स ऑफ इंडियाचे हितून कितें म्हणटा जे एक्स एजीन गिल्मन पेरेरान जे पळय तांकां लिगल ओपिनियन दिलां ताका तेणी सपोर्ट केला आनी तितून कितें सांगलें तेणी लॉ डिपार्टमेंट बॅक्स एक्स एजी कॉल सेल्स लेजिस्लेटिव्ह मस्ट टू टेक जुवारी लँड हितून हो सुद्दां सांगता की तें जुवारी जे लँड वेकट आसा तें घेवचें म्हणून ताब्यांत सरकारान घेवचें आतां जेन्ना हो न्यूज आर्टिकल सांगता जाल्यार सरकार आयज 2025 पावले आनी आजून सुद्दां हेजेर कसलोच विचार करिना ते लँड घेवपाक आनी म्हागेलो जो ग्रिवेन्सीस आहा पळय तेजेर तेणें तर कांयच केल्ली ना हे दोनी रिपोर्ट घेवन आयज सरकार सुसेगाद उश्या घेवन बसला आनी त्या वटेन विटामीन एम शापीत आसा विटामीन एमाची ब्रिफकेसी घेता हे दिल्ली वाले कोण बिल्डर येयल्ले आसतले बॉम्बे वाले आसतले नाजाल्यार गुडगांव वाले आसतले अशे वेगवेगळे कडले घेवन जमनी आयज घेतर आसा कर्नाटकाचे मागीर हेंचे कडेन ही जुवारीची जी खाण पळय म्हणटा ती जुवारीक एक खाण केल्ली तेणी आतां 50 लाख स्क्वेअर मिटराची उक्ती दवरल्या तुमी विकात आनी आमकां आमगेले विटामीन एम पावयात आमी हेजेर PMO ऑफिसाकय कांय काडीमोडीची किंमत दिनात आनी प्रेजिडेंट ऑफिसाकय काडीमोडीची किंमत दिनात आनी दुसरे वाटेन तुमी आतां PMO ऑफिसाक कळयता खंय की बाबा ते सेटल जालो इशू तेजेर आमी तोडगा काडलो तो इशू काबार केलो म्हणून
अरे जेन्ना तुम्ही म्हाका अजून सुद्दां एकय लेटर तुमगेलें कम्युनिकेशन येना बाबा आमी तो लेटर इशू सॉर्ट आउट केलो नाल्यार तो क्लोज केलो इशू म्हाका कळोवपा जाय म्हणून PMO सांगता प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाचे ऑफिस सांगता आनी अजून तुम्ही म्हाका कळयना पूण तुमी तांकां थंय कळयता हेजर कितें तुम्ही PMO ऑफिसाकय फटयतात आनी प्रेसिडेंट ऑफिसाकय फटयतात हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो जो घोटाळो आसा हो दामलो तुम्ही दामला हे सरकारान आयची दामला पूण तो दामलो म्हणून ते म्हाका दाखय दिली जाल्यार ते दामलो म्हणून हांव ते उघड करतलो तेका लागून तुमी तांकां थंय फटिंगगिरी सांगतात आनी तांकां तुमी तांकां पिश्यां काडटात म्हाका धाडीक जाल्यार हांव फुडली कोर्स ऑफ एक्शन घेवपाक शकतालो तुम्ही दुसरे वाटेन सांगता की कोमदादीन करपा जाय म्हणून एक्शन कोमदादीन करपा जाय म्हणून कोमदाद करीन म्हणून तुमकां वारंवार आमी कळयतात तुम्ही हायेस्ट ऑथॉरिटी आसा सरकाराचो हे कोमदादीचे कंट्रोल आसता जेन्ना जर मॅनेजींग कमिटी रॉंग करता जाल्यार तिचेर कंट्रोल करपाचें काम जेन्ना नदरेक हाडून दाखयलें तेन्ना तिचेर एक्शन घेवपाचें काम आसता सरकाराचें सरकार एक्शन कित्याक घेयना सरकार एक्शन कित्याक घेयना हेजेरय मातसो विचार सांगपा जाय सरकारान स्पश्ट करपा जाय हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचो घोटाळो कोणें दामलो अजून सुद्दां दामून कोणें दवरला हेजेर म्हाका दिसता CM आमचो दोतोर प्रमोद सावंतान क्लियर येवपा जाय दुसरो TCP मिनिस्टरान हेणी क्लियर येवपा जाय तिसरो आहा तो मुन्सिपल रेव्हेन्यू मिनिस्टर हेणी क्लियर येवपा जाय चवथो आसा तो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो हेणी क्लियर येवपा जाय हेणी हेजेर जाप दिवपाची गरज आसा कित्याक हो जेन्ना घोटाळो म्हणून PMO ऑफिसाक पावता प्रेसिडेंट ऑफिसाक पावता आनी तुमी सांगता की तो क्लोज जाला म्हणून म्हणजे हे तुमी तांकां पिश्यां काडटा पूण गोंयच्या लोकांक कशें पिश्यां काडटले तुमी गोंयच्या लोकांक स्पश्ट तुमी सांगपा जाय अजून सुद्दां हे दोनूय रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेंटाचो लिगल ओपिनियन रिपोर्ट आनी एक्सएजीचो रिपोर्ट अजून सुद्दां 2025 पावली जाल्यार सुद्दां तुमी फ्लोर ऑफ द हावस कित्याक तो प्लेस करिना आनी असेंब्लीक तेजेर डिबेट कित्याक जायना मदींच CMान तेजेर एक मदीं खंयचे तरी असेंब्लीक हेजो प्रश्न त्यांनी सांगलें की आमी खंय म्हणपाक सरकारान खंय तो गोंयच्या सरकारान दिल्ली धाडला एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धाडला तेजे कडेन ओपिनियन घेवपाक धाडला अशी स्टेटमेंट येयलो आयज तेजे कडल्यान जर ओपिनियन येयलो जाल्यार अजून सुद्दां तो ओपिनियन आनी हे तिनूय ओपिनियन तुमी सरकार ह्या असेंब्लीक फ्लोर ऑफ द हावस धाडून घालून तो प्लेस करून तेजेर डिबेट कित्याक जायना तुमकां जर पास करपाक जाय मरे तो भायर उडोवपाक जाय मरे रिपोर्ट भायर उडोवपाक जाय जाल्यार तुमी 40 जाण आसा 40 जाणां वाट्याक घ्या मरे त्या हे दे व्हडले फ्रॉड हे स्कॅम जाला पळय 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन 40 जाणां वाट्याक घ्या मरे तांकांय घ्या मरे थोड्यांक तुमच्या भितरल्यान कित्याक भायर दवरता तुमी तांकांय वाट्याक घ्या 40 जाणांनी सांगो न्ही बाबा हो रिपोर्ट आमी भायर उडयता म्हणून तेणी रिपोर्ट कितें गेला तो पब्लीक करपाक तुमकां कसली भिरांत आसा हे लॉ डिपार्टमेंटान जो रिपोर्ट दिला नाल्यार तुमकां जर सॉलिसिटर जनरल एक्स जनरल एडिशनल पळय एडवोकेट आहात न्हू तेणें कितें रिपोर्ट दिला आनी एक्स AG गिलमन पेरेन हेणी कितें रिपोर्ट दिला हो पब्लीक कित्याक करिना म्हणजे तुमकां खंय तरी तितून तुमची पोळी भाजून घेवपाक लागून हो तुमी पब्लीक करिना आनी तेका लागून तुमी हेजे वयल्यान तेजे घालतात आनी थंय PMO ऑफिसाक फटयतात की बाबा तो मॅटर आमी सॉर्ट आउट केले आनी क्लोज केले म्हणून अरे क्लोज केले जाल्यार म्हाका तुमी रिपोर्ट अजून सुद्दां कित्याक दिवना तुमची जे फायनल डिसिजन आहा तें म्हाका अजून सुद्दां कम्युनिकेट कित्याक दिना आयज आतां आयची तारीख आसा 24 तारीख सुद्दां म्हाका पावोन कित्याक हेजेर सरकारान जाप दिवपाक जाय आतां असेंब्ली चालू जाता हे असेंब्लीक तुमकां जर तुमी जर क्लीन आसात असेंब्ली प्लेस करा मरे हो तिनूय रिपोर्ट लिगल ओपिनियन हे तिनूय AG गिलमन पेरेराचे लॉ डिपार्टमेंटाचे आनी एडिशनल सॉलिसिटर जनरलाचे तुमकां कितें ओपिनियन येयला AG गिलमन पेरेराचे लॉ डिपार्टमेंटाचे आनी एडिशनल सॉलिसिटर जनरलाचे तुमकां कितें ओपिनियन येयला पळय हे जुवारी लँड स्कॅमाचेर ते प्लेस करा मरे तुमकां जर कांय जर तुमचे संबंध ना जाल्यार तुम्ही सांगता की कोमदादीन एक्शन घेवपाक जाय म्हणून कोमदादीन कोर्टात वचपाक जाय अरे कोमदाद कोर्टात वचना कोमदाद जर थंय खंय तर मिली भगत आसा म्हणून सरकाराक कळयलें जाल्यार सरकार एक्शन कित्याक घेयना आतां हेजेर बारीक सांगता हांव ही केस आशिल्ली जी पळय केस आहा पळय पिड्ड्यार जाल्यार म्हणटा पळय न्हू ही केस आयिल्ली बारीक एक 118/2003 ही केस घातलेली बासेलिया गॉमिस वर्सीस जुवारी एग्रोकेमिकल हितून सिंपल इश्यू आशिल्लो जे 50 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आशिल्ली पळय न्हू ते एरिये भितर ही बासेलिया गोमिस म्हणटा ती आपली थोडी जमीन आहा म्हणून क्लेम करताली आतां केस दोगांच्या भितर आशिल्लो तेका लागून तेणी कन्फर्मेशन पार्टीक लागून सांकवाळ कोमदादीक पार्टी केली तितून आनी सांकवाळ कोमदादी जो एटर्नी आशिल्लो पळय न्हू कोण त्या टायमार तेवूय सोदले सरकाराक गावतले कोण एटर्नी आशिल्लो तो तेणें थंय शे दिली बाबा ती जुवारी दिल्ली ती जमीन म्हणून
जाल्यार जुवारी दिल्ली ती जमीन म्हणून स्टेटमेंट गेलो जाल्यार ही 50 लाख जमीन जुवारीक वयता. जुवारीक कशी दिल्या तेंच तर हांवें तुमची नदरे हाडला. जुवारीक जमीन दिता आसतना फ्रॉड जाला ते एडमिनिस्ट्रेटरान केला. आनी येद्याशा मुद्द्या वयल्यान ही आख्खी केस तुमी सांगता की जुवारीची जमीन म्हणून तेंका क्लियर टायटल आसा म्हणून. आनी फ्रॉड कशें घडलें तितलेंय तुमकां लॉ डिपार्टमेंटान सुद्दां आख्खे प्रोसेस फायल दिला. आनीक हे वारंवार हांव सरकाराची नदरेक हाडीत आसा. हे पळय हे लेटर आसा 2007 हे सरकाराक कळयलां की जो एटर्नी आयलो तो कोर्ट पेपर दिना आनी ह्या जुवारीची केसीक लागून तो पेपर लिपयता म्हणून सरकाराक कळयलें आसा. एडमिनिस्ट्रेटराक कळयला, कलेक्टराक कळयला आनी हेजेर सरकार एक्शन घेयना. म्हणजे हे जेन्ना मॅनेजींग कमिटी रॉंग करता जाल्यार तेजेर पूर्णपणे अधिकार आसता सरकाराक कंट्रोल करपाचो. तेजेर सरकारच जर कंट्रोल करपाक सोदिना आनी मागीर काडटाक आनी तुमी म्हणटले म्हणजे एकटे मनशान आयज 50 लाख जमीन जर तेंची म्हणली जाल्यार तेंची जाली. तुमकां एविडन्स दिल्ले हांवें मरे सगळें एंटायर पिटिशनाक एविडन्स ऑफ डॉक्युमेंट दिल्ले आसा ती सांकवाळ कोमदाची प्रॉपर्टी फ्रॉडुलंटली ट्रान्सफर केली म्हणून. आनी हे सगळे आसून तुमी आजून तेजेर डिसिजन घेना. हेजर प्रमोद सावंतान आनी एंटायर कॅबिनेट मिनिस्टरान हेजेर जाप दिवपाक जाय. आयज गोंयची लोकांक सांगपाक जाय बाबा हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचे फ्रॉड हे ट्रान्झॅक्शन कोणी जमलें आनी आजून सुद्दां हे कोण अलाउड करता तें सांगचें. आतां थंय मदींच म्हाजो विशय येयलो. हांव एटर्नी आसतना खंय एटर्नी हांव ट्रेजरर आसतना म्हणपाक लागलो केस घालपाक सायन करीन जाल चॅक. हांव तेवूय स्पश्ट करपाक सोदतां. म्हाका 2014 जो प्रेजिडेंट आशिल्लो कोमिताचो रमाकांत बोरकार एणें थंय फंक्शनींग करपाचें बंद केलें. तेणें हांगा बरयलें. हांवें मागीर बंद करता ताका ऑन मिनिट्साचेर बरोवपाक लायलें बाबा तूं बरें म्हाका अलाउड करीन म्हणून. 2014चो विशय आसा. आनी हे सगळें घडलें तें हांवें सगळें एडमिनिस्ट्रेटरचे नदरेक हाडलें. तो म्हाका अलाउड करिना डिस्कशन. आनी हो मेन मुद्दो आयलो त्या टायमार जुवारीचोच लँडाचो. आनी हे हांव वयर काडटलो म्हणून तेणें कमिटीचेर आसतना म्हाका बंद केलो. हांवें एडमिनिस्ट्रेटराक कळयलें आनी एडमिनिस्ट्रेटर सांगलें तूं जो पर्यंत एक्शन घेयना तो पर्यंत म्हाका थंय एक्शन गेलें एक्शन कांयच चलपाना. एडमिनिस्ट्रेटराकय दामलें. म्हणजे हे फ्रॉड पयलीं साकून चल्लेलें आसा. आतांच न्हू पयलीं साकून चल्लेलें आसा. पूण हांव कितें म्हणटा पयलीं चोरी केल्या म्हणून आतांय ती चोरी कंटिन्यू करपाक दितलो सरकार. म्हणजे हेजेर कितें एक्शन जालें ना. आनी हे एडमिनिस्ट्रेटराच्या नदरेक हाडून सुद्दां एडमिनिस्ट्रेटरान कांय केलें ना. म्हणजे जे पळय कोण सांगता पळय न्हू कुमदादीक मिटिंगेक जनरल बॉडीक की नारायणान सायन केलें ना म्हणून केस काडली ना म्हणून तांकां सांगपाक सोदता हांव नारायणाक जर केस सायन करपाचें बंद केल्लें 2014 आनी तुमची मिटींग जाली जुवारीचे कोर्टाक वचपाची मिटींग फर्स्ट जर जनरल बॉडी जाल्या ती जाल्या 2016 ऑगस्टाक जनरल बॉडी जाल्ली. ही जनरल बॉडी जातरीक थंय पयशे काडपाचो इश्यू येयल्लो. पूण म्हाका जर बंद केल्लो आसा जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटरान ताका तेणी रेजोल्युशनूय घेतलेलें की दुसरे सबस्टिट्यूट ट्रेजरर आहा ताका चार्ज दिवचो म्हणून. एडमिनिस्ट्रेटरान ताकाय दिलें ना. म्हणजे हँगींग कोण दवरलें एडमिनिस्ट्रेटरान दवरलें. कित्याक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफीस हितून मेनली जर कोण इनवॉल्व आसा जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर ऑफीस आसा. आतां इतलें सगळें घडटा आसतना सुद्दां हांव वारंवार सरकाराक जेन्ना कंप्लेंट दीत रावलो पळय न्हू हे सगळे कंप्लेंट डॉक्युमेंट आसा. हे 2016 ट्रान्झॅक्शन जाल्लें आसा. हे सगळे प्रोसिडिंगाचेर कितें कितें मागेलें ऑब्जेक्शन आहा पळय न्ही सगळें बरयलेलें आसा हितून. आतां तेजे उपरांत परतून हांवें 2022 ऑब्जेक्शन घातलें. 2022 जनरल बॉडी कॉल केली. जी कमिटी आयली तेणी जनरल बॉडी कॉल केली आनी हेजेर डिसिजन घेवपाक तेणी जनरल बॉडी केली की जुवारीचेर केस घालपाची म्हणून सुप्रीम कोर्टाक वचपाची म्हणून. 2022 पास केलें. सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें डिसिजन घेतलें जनरल बॉडीक आनी तुमी सुप्रीम कोर्टाक वचा पयशे काडपाक बी सगळें एप्रुवल दिलें. तेन्ना कितें केलें कमिटीन खंय तरी हँड इन ग्लावज जालें आनी कोण तरी सरकारी बाबू तांकां सपोर्ट करतालो. त्या सरकारी बाबू कडल्यान तेणी कितें घेतलें आपल्याली सांगवाद जोडून घेतली आनीक सुप्रीम कोर्टाक गेलेच ना. सुप्रीम कोर्टाक गेले ना म्हणून परतून मिटींग जाता 2022 2016च्या उपरांत 2022 जनरल बॉडी जाता. 19 जून 2022 जनरल बॉडी जाता. हेवूय जनरल बॉडीक डिसिजन जाता की बाबा सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें आनीक डिले करनासतना सूट फायल करपाचो. जी हायकोर्टान जी पळय आमची केस भायर मारल्या ती चॅलेंज करपाची म्हणून हितून क्लियर कट डिसिजन जाल्लें आसा. हेवूय डिसिजन घेतलें आनी परतून हे बिल्डर लॉबी कडेन जुवारी लॉबी जे लँड पळय ग्रॅब चलता पळय न्हू हे सेल जाता तेंच्यानी एक कमिटी आयिल्ली 2022 तेणी हे हात मिळोवन केले आनी तेणी थंयच्यान आपल्याला विटामीन एमाची ब्रिफकेस घेतच रावले.
म्हणजे जो जो टायमार कितें येता पळय एलिगेशन ते टायमार कितें केलें तेणी जनरल बॉडी घेतली रावली, पूण जनरल बॉडी घेवपाक 2 फावटी मिटींग जाली, कोर्टाक वचना सुप्रीम कोर्टात, त्याच्या उपरांत तिसरी मिटींग घेतात जनरल बॉडी 19 मार्च 2023 परतून मिटींग घेतात. ह्योय मिटींगेक कितें सांगतात ते 10%ची हांवें ऑफर येयला. तो आतां पयर जयेश फडटे आतां जो एटेन्या पळय सांगतालो पळय न्हू 10% कोमदादी दिवपाची ऑफर येयली म्हणून आमी घेतली ना म्हणून. हांव ते जयेश फडटेकी सांगपाक सुद्दां 10% ऑफर कोणें दिल्ली ना. हें तुमची प्रपोजल आसलें 10% घेवन तें क्लियर करपाचें. तेन्ना ते मिटींगेक जितले पळय कोण शेअर होल्डर येयले तेणी तेका ओपोज केलो आनी आमकां 10% नाका, आमकां एंटायर जमीन जाय म्हणून सांगलें. तें डिसिजन तशें जालें आनी तुमी सुप्रीम कोर्टाक वयचें म्हणून सांगलें. सुप्रीम कोर्टाक वयचें डिसिजन तशें जालें आनी तुमी सुप्रीम कोर्टाक वयचें म्हणून सांगलें. सुप्रीम कोर्टाक वयचें म्हणून कोणें सांगलें? जनरल बॉडीन सांगलें. आनी ते मिटींगेक सुद्दां कितें जालें, एक डिसिजन जालें. 3 जाणांची कोणाची तरी कमिटी काडली. तितूंत आमगेलो एडवोकेट टॉमे कारवालो आशिल्लो, आल्वारो कुलासो आनी करोडपती म्हणटा तो गणेश वैकुंठ नायक, हे एक्सपर्ट काडले. तेणी तेजेर डिसायड करची म्हणून एक डिसिजन जाल्लें आसा आनी तेंचे कडल्यान हेजे बेगिना बेगीन हें घेवचो व्यू घेवचो आनी कोर्टाक वयचें म्हणून सुप्रीम कोर्टाक. आतां म्हाका तेंकाय विचारपाक जाय तांकां कितली ब्रिफकेसी मेळ्ळ्यो, हे 3 जाण कमिटी काडले तांकां कितली ब्रिफकेसी मेळ्ळ्यो. कित्याक हें सगळें करून सुद्दां तुमचे कडेन परतून सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जाली ना. सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जालें ना कित्याक? तो जयेश फडटे कितें सांगता की तेका कोण तरी सांगलें एडवोकेटान, तोंडी कित्याक सांगता रे तूं की तुमगेले पयलींचे आसले तेणी विकली म्हणून. पयलींचे आसा विकली म्हणून बरोवन हाड मरे तेणें ओपिनियन आनी ते प्लेस कर मरे जनरल बॉडीक, बाबा आमी कोर्टाक वचपाक शकना म्हणून. आनी ते जर सांगता जाल्यार परतून तुवें आतां मिटींग घेतली मरे 2024 हो जयेश फडटे आसतना 27 ऑक्टोबर 2024 हेवूय मिटींगेक ठराव जालो जनरल बॉडी जनरल असेंब्ली सांकवाळ कोमड्याची जालो. हेवूय मिटींगेक ठराव कितें जालो की सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें म्हणून. ह्या मिटींगेक सुद्दां जयेश फडटेन सांगलें ना बाबा आमकां लिगल ओपिनियन आमी खंयच्यान तरी घेतलां की ते सांगतात आमकां वचपाक गावना म्हणून. हें कित्याक सांगलें ना रे जयेश फडटेन? आनी तो ऑन रिकॉर्ड कित्याक हाडलें ना? तूं थंय मिडियाचेर सांगता पळय न्हू की तांकां कोण पयलींच कमिटी आसा तांकां खंय चपलांनी छापलोवपाचें. आतां तुका कितें करपाचें रे? तुमी हे 4 जनरल बॉडी जावन सुद्दां जुवारीचेर सुप्रीम कोर्टाची सिंपल ऑर्डर आसा, ही इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टाक जर पटोवन दिली जाल्यार इमिजिएटली ती वेकेट जाता आनी जुवारी लँड सेल स्टॉप जाताले. पूण तुमकां हे पॉलिटिशियन बाबू आहा पळय न्हू त्यांचो सपोर्ट जाय आसलो. तुमगेली इलिगलिटी कोम्युनिटी जे चल्लेले आहा पळय ते सांबाळपा लागले. हे 3 कमिटीचे मेंबर आशिल्ले पळय न्हू, तो प्रताप माडोळकर एकटो आशिल्लो, तो श्रीनिवास आशिल्लो, हेणी हे डिसिजन घेवन अजून सुद्दां सुप्रीम कोर्टाक कित्याक गेले ना रे? आनी तूंच पळय थंय वयर बिल्ला ते एक इल्लेशे प्रॉपर्टी इल्लेश म्हणल्यार तुवें पार्ट ऑफ द सगळे कोमदाद, पूण तुवें सगळे कोमदादीचेर आवाज करपाक जाय काय तूं वचना. आनी थंय आपयलो म्हणून गेला आनी तो टॉमे थंय बसले आयलो. ते टॉमे कारवालो तितून एडवायजर म्हणून काडलेलो मरे, तेणी लिगल ओपिनियन तेणीय दिवची म्हणून काडलें मरे. तेणी कसलें लिगल ओपिनियन दिलें? गणेश वैकुंठ नायक म्हणटा पळय न्हू ताका कितें खबर आहा रे कोमदादीची ज्ञान? आनी हे बेश्टी काडून आयले इन प्रेझन्स ऑफ ते प्रेझन्स आयले ते मिटींगेक आनी तेंची तिगांची नांव सजेस्ट केल्ली आनी तेणी ते रिपोर्ट दिवपाक तेजे तेणी रिपोर्ट दिना. आनी कोमदाद हो जयेश फडटे सांगता की आपल्या कोणी आदोगादान सांगलां आतां तुमी कोमदादीन वचपाक शकना, प्रायवेट घालतलो म्हणून. प्रायवेट घालतलो जाल्यार त्यो 4 जनरल बॉडी कित्याक घेतल्या आनी 4 जनरल बॉडीक तुमी सांगली ना कित्याक रे? बाबा ते कोमदाद आतां ते डिफेंड करपाक शकना नाजाल्यार कोर्टाक वचपाक शकना म्हणून. जनरल बॉडीन तुमकां परमिशन फूल दिल्ल्या मरे, पयशे मोडपाक सगळें दिल्ल्या, पूण वचना कित्याक वचना? तुमकां तुमगेले बारीक कितें पळय तुमी कोमदादी एनकरेजमेंट केला तें सांबाळपाक जाय आनी सरकारी जे पळय दरबारी बसलेले आहा पळय न्हू तेंचे इंट्रस्ट सांबाळपाक जाय. आयज सरकारान पयमा ऑफिसाक फटयलें की ते मॅटर क्लोज केलें म्हणून, पूण म्हाका फटोवपाक शकना सरकार आनी गोंयच्या लोकांक फटोवपाक शकना. सरकार जर हितून कित्याक जर खरें सरकाराचे जे मिनिस्टर हे कोण आहा ते इनवॉल्व ना हे ज्वारीचे 50 लाख सेंटीमीटर जमनीचो हो फ्रॉड लिपोवपाक, जाल्यार तेणी क्लियर कट आयज एसेंब्लीक हाडपाक जाय. हे 3 लिगल ओपिनियनां तेणी प्लेस करपाक जाय आनी तेजेर डिस्कशन घेवपाक जाय एसेंब्लीक आनी तेजेर डिस्कस करून तुमी मेजॉरिटी आसा मरे तुमचे 33 जाण आसा आनी हे 7 जाणां कितें वाट्याक घ्या मरे ज्वारीच्या लँड स्कॅमाच्या आनी सगळीं मेळून पास करात. बाबा तो रिपोर्ट येयलो तो आमी मानिनाक, आमी तो भायर वयता आनी म्हाका कळया मरे, PM ऑफिसाक कळया मरे, प्रेसिडेंट ऑफिसाक कळयात. हें करिना तुमी कित्याक? तुमचो खंय तरी हिडन एजेंडा आसा आनी तेका लागून म्हाका दिसता हें जगा फुड्याक दाखोवपाक जाय, सांगपाक जाय. हांवें काल जवळ जवळ 7-8 मिनटां उलोवन हांवें PM ऑफिसांतले जो ऑफिसर उलयला ताका हें सगळें सांगलेलें आसा. फॅक्ट आतां लोकांकूय सांगपाक आयज हो व्हिडिओ काडटा तेन्ना सरकारान हेजेर
ओपन येवपा जाय, व्हायट पेपर काडपा जाय बाबा हे 50 लाखांचे जमनीचे फ्रॉड काय ना आनी हो कोणी दामला हे दामपा फाटल्यान कोण कोण इन्वॉल्व आसा. आयज सुद्दां जे कन्वर्जन जाता एक वाटेन सरकार अमेंडमेंट हाडटा की यूज ऑफ चेंज करपा जाय म्हणून, पूण ते सांगून सुद्दां यूज ऑफ चेंज जाता, कन्वर्जन जाता, लाखांनी कोट्यांनी डील चलता. हे कोण घेता? हेजेर सरकारान क्लियर येवपा जाय. तेन्ना हे बीजेपी सरकाराक सांगता आमचो प्रमोद सावंतान 6 वर्स कंप्लीट जाली, ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. पूण 6 वर्स कंप्लीट जाता आसतना हे सगळे इश्यू आहा पळय न्हू, हेजेर तुवें आजून सुद्दां खंयच डिसिजन घेवन तोडगा काडलेलो ना, नाल्यार हे हो इश्यू काबार केलो ना. 6 वर्स जाले जावन सुद्दां हे इश्यू तुज्यान काबार करपाचो. पूण हो कोणा लागून लिपयला आनी हे जे पळय रिपोर्ट लिगल ओपिनियन ते कोणा लागून तुवें दामून दवरल्यार हे सरकारान आयज स्पश्ट करपाची गरज आसा. तेन्ना परतून एकदां हांव सगळे गांवच्या लोकांक तशें गोंयच्या लोकांक सांगता, जे म्हागेले कंप्लेनीचे वयल्यान जो पळय जुवारीचो हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचो इश्यू येयल्लो असेंब्लीक, हो इश्यू आजून सुद्दां काबार जालो ना आनी सरकार ते PMO ऑफिसाक फटयता आनी मिस इन्फॉर्मेशन दिता आनी हे खंय तरी दामपा सोदता. तेन्ना हो कोणी दामलो पळय न्हू तो आयज सरकारान इश्यू हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचो इश्यू सांगपाची नित्यांत गरज आसा. आनी ते जयेश फडटेकी सांगता तुवें आजून सुद्दां सुप्रीम कोर्टाक कित्याक वचना, 4 डिसिजन जावन सुद्दां हेवूय लोकांक सांगपाची गरज आसा. आनी तूं थंय वचून फटाक्षी मारू नाका की ते चपलांनी मारपाचे पयलूच कमिटीक म्हणून. आयज तुका कितें करपाचें आयज तुवें सांगपाचें. 4 मिटींग जावन सुद्दां तूं आयज सुद्दां कित्याक फेल्युअर जालो सुप्रीम कोर्टाक वचपाचें आनी तुगेलो कमिटी मेंबर हें तुवें सांगपाची गरज आसा. तेन्ना हेजेर लोकांनी विचार करचो. आयज सरकार जर 6 वर्सां म्हणून जर वर्र मारता जाल्यार 6 वर्सां भितर जे पळय हिडन एजेंडा सरकारीचे आहा पळय न्हू ते आजून सुद्दां हिडनूच उरलेले आसा. ते तेणी अशें 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो आजून तेजेर कसलेंय डिसिजन घेवन तो इश्यू क्लोज केलो ना. तेन्ना सरकाराक सांगता हो इश्यू असेंब्लीक दवरचो, टेबलार दवरचो, म्हाका रिपोर्ट दिवचो आनी मागीर तुमी सांगचे तो इश्यू क्लोज जालो म्हणून.